أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني نيني الله تعالى كما كان بل 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 دو يامبلو بي ni kuma kan abe nyasi ema ni kuma kan a nyasi na maka kafuru ma na wallahi maka kafuru doronta ala ba ka foni seriya yira aba ka masa baya yira masa bado de me ala yira kuma kan me Allah taala ka foni seriya confirmer sangani wati be verset mi me ambolobi. Nous avons le verset 58 sourate 18. Mais avant le verset 58, on va monter un peu. On commence vers le verset 57. Nous avons le verset 57. Nous avons le verset 58. Nous avons le verset 59. Nous avons 3 versets aujourd'hui. On va échanger avec ces 3 versets-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force d'expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents en Allah, nous Qur'an aya saba. Ebe se tola Qur'an kala na kateme aya ninka ni ma haklimaya ni ma tasi ite aya ni famu ya kumate ko ka korodo. Allah kaneni lela diade. Allah nous a fait tellement de grâce. Wallahi Allah ta'ala ka masayati sebana. Ibi tolomalo ko sebe ni Qur'an aya la. Allah me ni la tangali la meni. Allah ta'ala ko alhamdulillah rabbil alamin jani anyedo ni Qur'an ayala alhamdulillah ni nye latige mi ansoro ni kliflala anka dina belebele do dina barakela do minye ayre di dina barama ni kliflani ni na Allah taala anka chokoroba do ka kalfam nala a chama na mawya ye réseaux sociaux kan tumadon ni anya jamu fo mawbe salona ni mafli banin kala lajineli ninye an faye minye an ka sako chokorobaye min tunye dina barakela belebele doye ni Allah taala ya ka kalfam na ala an ka karamo ye aka saya annoncer réseaux sociaux kan kadaka aye Allah taala ka dina ni deme kusebe ama nyini islama befe beye douke an faye an ka chokorobaye kadaka laminin kelaw Allah taala ka jonselma memeneni aw chema ala kelene be adon alama ala yafala anfama alama Allah taala hinanala ala bankuna kama ala jiyoronya ala kakaburu noro ala nyiningali noyayi alama nen kolula ka nen labla ka Allah taala di ka kakaburu nyenamaya kama ka arjina sufoloy ale tani ka faranka bamba to korma uni kuraw be ka ala yafa bema surtout mo min ka ayere di ala ka dina barama no tigi bena ka banchema anya donc a foko belebele dole bena saya be ka gbele me tunya na dina mo joyoro babe dina mo la olule bo ka ko be dabla ko ka ala ko lasi ko ka slama bo filila ka slama bla noros laka ame Allah taala dali demaya min tola ako ka ala die ka aka demaya kunasi ka aka demaya latanga liko mana la mukela duwa na keto chokorobay ka ala die ka nema sama Allah taala bulu ala mukela wallahi nine ka slama yadia dobe inya maderika lauka imaderika uye mo kam man kutu nyuma mena sima ele yarabe sawa ka fo alala nintunye dina deme ba belebele doye an ka kan nunu mabandu wala ni yedwa usen man kay ka bamba to ye ni Allah taala ka die ni ala sona ni fanate domi slama una dwo ukiye kadaka bamba to maminu sala uluma kote foila bini dwa ute ka faranyonga ka dwo kanga chokorbaye. Si ma mémoire est bonne, c'est le vieux qui est décédé, c'est Sako dina tchebelebele badule en face Sako alama ala yinanala alama ala ya falama ala bankuna kama 2 minutes la ko alama don sutra la ko fe ni mafili ademso era do bena ye belgiquien ameto yanka saya foli ke ademsuma alama ala ya fala afama alama ala ya fala bem fama alama ninkala ma ka ardina so foloy
asabari ko ɲuman k'o di ani a denw bɛɛ ma ka a dususuma di an ma k'a k'a ma kayira ye saya ni k'a kɛ banbagatɔ ma kayira ye a yɛrɛ k'a kɛ denbaya bɛɛ ma kayira Alahu taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillah an faw ani an baw saya foli kɔ an bɛna don an ka sujet la adamaden qualité fila bɛ yen adamaden sigiyɔrɔma fila bɛ yen i ni maa dɔ bɛ ko dɔw damina ɲɔgɔn fɛ mais kiyama ele bɛ don arijinɛ kɔnɔ ale bɛ don jahanama kɔnɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ kologɛlɛyaw damina aw bɛ ala sɔsɔ damina ɲɔgɔn fɛ mais waati dɔw la ale bɛ se dɔ la arijinɛ kɔnɔ e bɛ don jahanama kɔnɔ mun na kuranna aya nin bɛ nana ka na o fɔ ne ni e ye fɔli ko ɲuman na Alahu taala ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة Alahu taala ko Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam k'i tigi ala ne ni e bɛ ala min bato la cɔ ala kan bɛ ale yɛrɛ le ma a ko Muhammadu ma i tigi ala yafali mansa lo hinɛ mansa lo a fɔ jɔnw ye a fɔ kafiruw ye a fɔ maa minnu banimɛ a fɔ o bɛɛ ye k'i tigi ala ne Alahu taala ko ne ala ye julumu yafa mansa ye ka tila fana ne Alahu taala Dhur-Rahma ne ala ye hinɛ mansa ye a ye tɔgɔ belebele fila fɔ a ka ciden ye ko k'o lase mɔgɔ ninnu bɛɛ ma mun na waati jumɛn ni Alahu taala bɛ a ka yafali exprimer k'a ko fɔ a ka jɔnw ye an bɛna aya nin dan yan an bɛna an kɔsegi ka yɛlɛ sanfɛ dɔɔni an bɛna nin aya kɔnpara i toloma lɔ aya nin na Alahu taala ko waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi ko mɔgɔ ka ala sɔsɔ ni mɔgɔ ka julumu man gbili mɔgɔ ka julumu fanga man bon ka tɛmɛ mɔgɔ min ka julumu ka bon ni bɛɛ ta ye mɔgɔ min ye yɛrɛ kun tɔɲɔ belebele lase a yɛrɛ ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye jɔn ye dhukira bi ayati rabbi ale kawandila Alahu taala ka tɔgɔmaserew la ala ko fɔla a ye fa a'rada anha a k'i kɔ don weleli minnu bɛ kɛ la wajibili minnu bɛ kɛ la a dabila a bolo kan i ma bɔ nin na a fɔla a ye ma a k'i kɔ don ka bɔ a ma wa nasiya ma qaddamat yada subhanallah a yɛrɛ ma da o ma dɛ a ɲinana a kɛtɔ min kɛla min b'a ma kɔnɔ n'a ɲɛfɛ a ɲinana nin bɛɛ kɔ ale bɛna ɲɛsigi min bila a yɛrɛ ɲɛ a ɲinana nin bɛɛ kɔ a ɲinana Alahu taala kɛtɔ a kɔntɛ bɔla a ka kɛwalew ma a yɛrɛ bɛ min kɛ a yɛrɛ ye min kɛ janni a ye sa a yɛrɛ bɛ kan ka min kɛ a ɲinana nin bɛɛ kɔ a ɲinana kɔntɛ bɔli kɔ k'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ni sala fosi tɛ yen Alahu taala ko ko nin dɔ ye julumuntɔ belebele ye ala ye mun de employé a ko di ko waman azlamu mimman ko maa jɔn de ka julumu ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan o kɔrɔ ye di ha ko nin tigi ye julumu kɛla bale ye dɛ i bɛ s'a comparer la jɔn ma i bɛ s'a tigi la jɔn ma arabukan na n'i y'a mɛn alikuranna la ko waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi ko jɔn bɛ min ka ala ko ta ni a ka tɔɲɔli yɛrɛ kun tɔɲɔ ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ni a kawandila ala ko la mɔgɔ min ni ala ko fɔla ye ko jɔn de ka julumu ka bon ka tɛmɛ nin tigila mɔgɔ kan a y'i kɔ don ka tila ka ɲina Alahu taala fana ko di inna ala bɛ kuma yɛrɛ kun kan ko ja'alna ala qulubihim akinna an yafqahu jani adamaden ka ala sɔsɔ sela niveau ni degré dɔ la ele bara wole ka sɛgɛ wajibili bara kɛ tolo bara don a la ele kuni banimɛ a yɛrɛ bɛna se niveau dɔ la hali ni wajibili kɛla ala yɛrɛ ko a tɛ se doli la ko mun na Alahu taala ko fɛn min b'a to adamaden bɛ miiri ka silan fɛn min b'a to wajibili bɛ don adamaden fari ma ko min b'a to kawandili bɛ nɔ bila dusukun na Alahu taala ko ale bara ele taw baare a ka barrière bila i taw la inna ja'alna ala qulubihim Alahu taala ko n ka bilali kɛ ninnu dusukun na akinna n ko dusukun datugu n ka gogoro dusukun na n ka barrière bila o dusukun na hali ni ala ko fɔla hali ni jahanama fɔla hali ni wajibili kɛla fɛn min kɛni bɛ k'o dusukun datugu wajibili kan tɛ se do la dusukun tɛ se yɛrɛ la k'a mɛn ko n dusukun yɛrɛ la dusukun k'a mɛn le k'a mɛn ko n farikolo yɛrɛ la a do la farikolo la le k'a mɛn ko a kuma ka masila
ko dele ka to ki maslan ko min ka to la bi maslan cho ala ko kwa ke to barrière do la ele ka wajibili la men holuche wa fi adhanihim waqra ala bana fana ka otolo boucher ka fendo otolo kono alni ala ko fola otolo tame wa in tad'uhum ila al-huda muhammadu ni kanunu wele kata kandama kanunu kawandi ko blaslan maka falan yahtadu idhan abada nunu tena sela o yera kun kandala nya sisilema abadan itolo malo ni yoronina c'est lorsqu'on parle de Dieu on prêche la parole de Dieu obo kodo obo yera lanyina abrafo nyene kasege comme te kanga tolo bala ya dabla ala yera ko dusukun datugu ko kallamenu fana datugu al niyo wole ko wole likena doloma muna parce que ala bana o dusukun datugu la ala bana o tolo fana berina ko muhammadu al ni ko wajibi maka kafir nu tena sona abadan mais wallahi awye ala taala kam masaya mafle malgré que tu vas prêcher tu vas parler de Dieu ils vont pas t'écouter ils vont te tourner le dos non seulement leurs oreilles sont bouchées le cœur est bloqué mais avec tout ça même si tu les appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala ils ne seront pas guidés mais wallahi Allah ne a pas fermé la porte Allah m'a datu Allah bena dalaka oye onoka kafiria nemi efana ananka bananka Allah soso Allah bena daile anye Allah ta'ala kodi wa rabbuka Mohamed ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka al-ghafur dhur rahma ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala il est le pardonneur il est le miséricordieux il a fallu mansalo hina mansalo malgré nonu banaka ala ko lame o dusukun jala o tolo berena mo benata ala taala ka hina kabo aka foniseriya kabo ayere ka julumu yafa kabo wallahi c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala malgré nous sommes rebelles malgré vous ne voulez pas écouter sa parole lorsque sa parole Allah subhanahu wa ta'ala sa parole est prêchée tu ne veux même pas attendre tu ne veux même pas écouter tu tournes toujours le dos et Allah même dit à Mohammed ces mécréants mais quoi là ils ne seront jamais guidés mais après tout ça Allah subhanahu wa ta'ala dit à Mohammed n'oublie pas que ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala il est le pardonneur subhanallah il est le miséricordieux lorsque Allah parle de son pardon il parle de sa miséricorde il faut associer les deux là le pardon de Dieu et la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Le pardon est pour qui? C'est pour ceux qui sont sales. C'est pour ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un signe fort malgré ce comportement négatif. Malgré la rébellion. Tu es rebelle, tu ne veux même pas écouter. Mais Allah, il te dit, wa rabbuka, ton Seigneur Allah, Muhammadu tigi Allah ta'ala, a quoi il remet quoi el Ghafour, quoi les Allah est gafarli masadi. Amanda Omade Zurrahma, allez Allah hina masadi, hina tigili. Qu'est-ce qu'il va dire après tout ça? Écoutez très bien, ce message-là va te concerner de suite là. Ça concerne les mécois, ça concerne les mécréants. Mais bien il y aura Allah Ta'ala quoi dit? Là où yu'akhidhuhum bima kasabu. Là où yu'akhidhuhum. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il vous prenait par les actes que tu poses. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait te punir, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait te châtier, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait t'arrêter de ce que tu es en train de faire, Allah sait très bien que ce n'est pas bon. Allah te dit, là où yu'akhidhuhum bima kasabu. Koni Allah ta'ala tunye nunu mnaoka kewalu no kabara ketawla. La ajjala lahumul adab. Wallahi, Allah n'allait même pas te laisser un jour, 2 jours sur cette terre-là.
makakaw be Ala Ta'ala to ka jow bato mais Ala ka hina kabo an yɛrɛ be Ala Ta'ala to ka taa tubabu ka baarakɛyɔrɔ la ka ban ka seli. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait te punir pour ça, qui be kanga minke ni amandale Allah Ta'ala bara ni dabla i yɛrɛ lasigi Allah Ta'ala ma tubilla kura kuraya wallahi ni Allah Ta'ala tungo ka be jow mina ka kɛwaliw la. Ele me français ni Belgique ni Espagne ni Italie ni Angleterre ni France ni Amérique ni Afrique ni ala ko kabe awmna ki to fere ke robe wuya fo ka fere ke ki kali alala ala nyamila ki kali wuya la ka fere ke wallahi ala Ta'ala nyamila mais ni ala ko kabe le mne ka wuya kallini na ka dulumun ko la ka ala soso ko la ajjala lahum al'adab ala tume jangata teriya ka laburika atume sendoro ni wuya fo doro abim na doro ka inni boyla ibe sakito chieninka ibe sakito kunambuya ni wuya foka ibe sakito meshi dola ibe sakito dolomina ibe sakito generala ni ala ko ka tumim na nimma sur les champs. Mais ala ko di Qur'an sura ni damna na le verset 58 wa rabbuka iti ala Ta'ala akodi wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma iti ala Ta'ala ya fali masali hina masali nunu sura nunu aya minu ba kono kawandili aya udo okoso ama kalan suni tele ama lame suni tele maintenant c'est la tasila na wati do la bandeme akona tume adamadem na teriya boloma adamadem kanga wali minu ke bara minu ke ha adamadem ko Allah Ta'ala ko ka tume laborli ki kan jona jangata la de mais munati jangala teriya boloma ebe wuya fo ebe sunalike ebe teneya ke ebe lomi ebe flanga fo yake ala soso ni bebi dubina mais keneya bila ebe diane ko kela ebe tay diane yoro la fo siti balila ni foima et tout ce que tu veux faire là tu peux faire. Tu dérobes, tu es un filou, un voleur, mais Allah il te laisse. Un associateur, mais Allah il te laisse. Un fornicateur, mais Allah il te laisse. Allah, il sait très bien que tu es en train de commettre des péchés. Allah, il te voit et tout ce que tu fais là, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Mais wallahi, malgré tout, tu es en bonne santé. Tu possèdes tout ce que tu veux. Tu manges ce que tu veux. Et malgré que tu es dans, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te dire? Écoute très bien. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. Subhanallah. Ah, le dernier verset là vient encore signaler le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit bal lahum maw'idun. Muhammad, ne te presse pas. Je suis le miséricordieux. Je suis le pardonneur. Je vais le laisser. Allah, il te laisse pourquoi? Allah, il te donne encore une seconde chance. La porte de la repentance, elle est ouverte. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tes péchés, Allah, il est le pardonneur, il peut te pardonner. Mais si tu insistes, si tu restes toujours sur ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, Ballahum maw'idun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un rendez-vous avec toi. Il a fait un rendez-vous pour toi. Et il a donné une date. Et mais cette date-là, tu ne sais même pas. Malgré qu'il t'a donné beaucoup de chance, la porte, il t'a donné. Et Allah te dit, Ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila aw malja. Et le grand rendez-vous qui est la mort, lorsque l'ange de la mort viendra frapper ta porte, malgré tout ce que tu faisais, Allah il t'a laissé. Il t'a donné, subhanallah, tu as eu longue vie. Tu t'es pas repenti. Tu es resté dedans, jusqu'à ta dernière seconde. Et Allah il te dit, quoi les Allah Ta'ala keneme kalayuni delele bla. Wati bina sela, itena sela semeyoro soroli yerla. Bolomala tila, kodayero tila,
o ye yɔrɔ jumɛn o ye saya ye ni saya kɔni nan'i sɔrɔ ele ma yɛlɛma i ma changer i ma bɔ i ka kɛwale kan Allahu Taala ko n'a waati banna sela kaba taga yɔrɔ t'i la kɔdɛ yɔrɔ t'i la sɛmɛ yɔrɔ t'i la dogo yɔrɔ t'i la i tɛ se taga yɔrɔ si o ye jɔnw ta ye an bɛ segin aya nin kan Allahu Taala ko wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma Muhammadu itigi Allahu Taala gafarli mansa do hina mansa lo law yu'akhidhuhum bima kasabu koni Allahu Taala di tun kɛla ninnu mina fɛn ye ka bɛn o ka kɛwalew ma o ka kɛwale juguw ma k'a fɔ nin ka nin tiɲɛni kɛ i lɔ y'a mina k'a faga a ye sa k'a to kunnabɔya bonda kɔnɔ ayi ni Ala tun k'o kɛ la ajjala lahumul azab a se b'a ye k'a kɛ a bɛ se ka jangata labori teriya bolo ma aw kan mais Allahu Taala b'i to yen nin bɛɛ kɔfɛ munna ka waati d'i ma k'i yɛrɛ lasegi k'i yɛrɛ seniya ka yafa tara Ala fɛ ka chance d'i ma i bɛ taa hiji la ka chance d'i ma i bɛ saraka caman bɔ ka chance d'i ma i ye se bato caman kɛla ka chance d'i ma julumu minnu kɛl'i bolo i ye se julumu nin bɛɛ ko la k'a bɔ i yɛrɛ la mais n'i don m'a dabila Allahu Taala ko bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila o dome Ala bolo a ye waati min sigi ninnu ka koɲa laban kama lomi ni layiru lon sela rendez-vous lon sela n'a sela ninnu ma bolomala t'o la kɔdanyɛrɛ t'o la segiyɔrɔ t'o la kɔsɛmɛyɔrɔ t'o la an faw ni an baw aya fila min fɔla an bolo ni an bɛna aya fila nin comparer sisan a fɔlɔ lamɛn Allahu Taala ko wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi ko mɔgɔ ka julumu man bon julumu tigite min ka julumu ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ni Ala ko fɔla ya k'i kɔ don ka bɔ a ma a t'a mɛnna a tɛ fɛ k'a mɛn Ala yɛrɛ k'a dusukun datugu a banna ko Muhamadu ma ninnu kafiru hali ni k'a fɔ o ye k'o tɛna kanda la o bɛɛ kɔfɛ Allahu Taala ko Muhamadu i tigi Ala yafa mansa lo hinɛ mansa lo subhanallah kafiru bɛ kan ka min kɛ nin jɔ o bɛ ne Ala neni jotigiw bɛ ne Ala neni i ma maa ye a y'a ka san yirika kɛ jobato la a tɛ foyi la ka Ala neni mais don dɔ tɛ a bɛ tubi ka bɔ jobato la a yɛrɛ bɛ jo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jo bɛɛ jeni ka tila ka tubi a ka tubi bɛ seniya alhamdulillah nin ye Allahu Taala ka fonisɛrɛ dhurrahma masa Allahu Taala ye hinɛ masa de i ma dɔw ye olu tun bɛ mɛsi don o tun tɛ fa mɛsi don la mais bi n'olu ka mɛsi ye fo bɛ silan o bɛ ɲigi a la n'o y'a ye maa dɔw kunna dusu bɛ bɔ k'a sɔrɔ olu tun ye mɛsi don la waniw de i bɛ maa dɔw ye olu ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla tun tɛ yen mais alhamdulillah Allahu Taala ye furu nɔgɔya o ye olu k'i sen bɔ nin bɛɛ la n'o ye mɔgɔ y'a la o yɛrɛ bɛ silan donc Allahu Taala a bɛ to ka adamadenw to yen ni Ala tun bɛ an minɛ n'an ka julumukow le la sur le champ e ko dugukolo tun tɛ vide Ala sɔsɔlaw la n'a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ sin ka minɛ mais Allahu Taala ko ale Allahu Taala ye yafa mansa de ye hinɛ mansa don mais délai bɛ ninnu ka minɛnw na dɛ n'i tola a kan fo ka na se saya ma ni saya kɔni seli ma k'i to a kan kɔsɛmɛyɔrɔ t'i la kɔdayɔrɔ t'i la a labantɔ Allahu Taala tali ma les deux premiers versets Allah il a parlé des rebelles ceux qui se sont détournés ceux qui ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Allah dit à son noble prophète ils ne seront pas guidés et après cela Allah il s'est dit lui Allah subhanahu wa ta'ala il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Le verset maintenant qui va suivre ça maintenant, le troisième verset qui est le verset 59, Allah va donner un exemple. Les trois versets, il parle de eux, le verset 27 et 57, Mohammed, ceux-là, malgré les prêches, les prédications, ils sont toujours là, ils se moquent de toi, ils se détournent, ils ne veulent même pas écouter la parole de Dieu. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai bloqué leur cœur ainsi que leurs oreilles. Après ça,
je suis le pardonné, je peux le pardonner. Maintenant, regarde le troisième exemple. Qu'est-ce que Allah va nous dire? Allah Ta'ala ko wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Subhanallah. On prend le peuple de Lut. Lut fut un prophète. Lut alayhi salam. Le peuple de Lut, Allah les a anéantis, Allah les a détruits. Le peuple de Nuh alayhi salam, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a anéantis, Allah les a détruits et tous. Le peuple de Nuh, le peuple de Ibrahim alayhi salam, Namrud, Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Namrud. Cher parent Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi le peuple de Lut, ce peuple-là, pourquoi Allah il a détruit le peuple de Lut? Parce que les femmes, c'est les femmes qui sortaient femme, homme. Mais ils ont été détruits. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont détruits par ça là? Cette communauté-là, Allah nous a fait cette grâce-là. Malgré les péchés, malgré les désobéissances, malgré tout ce que nous faisons aujourd'hui, et Allah il te donne même un exemple dans le Saint-Coran. Il te dit quoi? Il te donne l'exemple. Sominu temena, wati temeni moho, otumo ka somunu la. Allah Ta'ala bena nous so ka misalia fo anye ko so jolu jolu le temena, ma jolu le temena awnye, mo fola minu temena awnye, ahlaknahum ne ala ko lu halaki, muna lamma zalamu. Wati mina oye tonoli keka lase oyerema. Pour eux, c'est un tic au tac. Ils ont désobéi net, les anges viennent, ils sont détruits. Obé ala sosonet, tido me ala wole ala be meleka u chikana kono halaki. Swalu ka mogo samudi ka ala yo lu halaki. Hudi ka mogo adu ka ala yo lu halaki. Luti ka mogo ala yo lu halaki. Nuhan ka mao ala yo lu halaki. Oya fominke ala amra sege nunu woleli la. Allah il kana nukutu olu ta fola dor Allah ko lu halaki. Mais wallahi neni eya laje Allah karam manto mi neni eyi. Est-ce que on halaki lawa? La Allah be chansi di aw mawati be anye segi kana Allah Ta'ala ma ke wali korun ko fe ke wali jugu ko fe Allah soso ko fe ko anye silan ka teriya ka anye la se Allah Ta'ala ma Allah Ta'ala ko ahlaknahum lamma zalamu وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Nous ma temenu, nous so temenu, halaki labor la ma menu ka folo mau. So jolu temena, ma jolu temena, ma menu yo dansao. Olu ye Allah Ta'ala kota. Wati mino ye Allah kota, Allah yo lu halaki. Ala fana tunye délai de le sigi olu halaki kama. O délai c'est la dron olu tanana. Olu ta la teriala. Kuma sabale bambolo. Kuma folo ma kadulu mum mambo kat mogoka mogomunu kawadila ka ala ko fo yo kodo o dusukun jala ala yero yo dusukun datugu ko tolo datugu muhammadu al ni ko welo tenana ko o kuma folo kuma flana ala Ta'ala ko yere ma muhammadu itti ala Ta'ala ya fali mansaye hina mansado ni ala tumem nali ke adamadu no ka ke walo jugula atume changata la teria ka la buruka mais Allah Ta'ala abe wati le dinunuma wati mina koni sela kosegi yorotola koseme yorotola kuma sabana Allah Ta'ala be fanga yara kaila ko so joli temena olu somo olu sokonomo olu ye ala kotawe ala soso o ye ala soso min kadron Allah Ta'ala koko ahlaknahum kwanyolu halaki. Allah subhanahu wa ta'ala il a tellement aimé son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donne un exemple, Muhammad. Ta communauté, avec la communauté qui vous ont précédé. J'ai tellement détruit des communautés avant cette communauté. J'ai tellement détruit ces rebelles-là avant les rebelles de maintenant. J'ai tellement anéanti des villes avant cette ville-là. Pourquoi? Pour quelle cause? Lorsqu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, la terre est remplie de péchés. Nous commettons des péchés. Mais avec tout ça, Allah il nous donne l'exemple de Lut. Il nous donne l'exemple de Salih, le peuple de Salih.
le peuple de Thamoud. Il nous donne encore l'exemple des Ad, qui est le peuple de Hud. Ils ont été anéantis, ils ont été détruits. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? À cause de leur péché. Mais est-ce que nous aujourd'hui on est saints? Est-ce que nous aujourd'hui on est propres? Est-ce qu'aujourd'hui, la terre aujourd'hui, est-ce que les gens sont propres ou pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle de ce peuple-là. Juste un rappel. Hakilla jido. Yemiri katasi yerema. Ki kosegi. Tubi bonda daele nime. Abonda kabo. Abonda tedatu. Anfauni ambaw. Lameninkela bela kafuni. Ama Qur'ana aya janta. An yerema tafsiri janke. Anga aya sabadoro neta. Ni aya saba ka dun a aya saba kɔrɔ ka bon taasili do hakili sɔrɔ do maa minnu bɛ se o dusukun dayɛlɛla ka Alahu Taala lamɛn wa tilkal qura Allah il veut te parler du peuple de Lut, il veut te parler du peuple de Salih, il veut te parler du peuple de Hud, wa tilkal qura, il veut te donner ces exemples là. Le peuple qui est le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous parlez de votre rébellion, quand vous insistez dans cette rébellion, il y a eu des rebelles avant vous. Namrud, Pharaon, il a été détruit. Tcheninkela chama temena aounye. Mais Allah Ta'ala kodiko ahlaknahum. Ne ala yo lu halakile. Muna lamma zalamu. Wati mino yene ala kota. Oyo yere kun tonyo minke. Oye ala soso ke minke. Yala ala eske an me ala soso minu ke ala bi. Eske an ka mau. An me kan ka halakiwa. Ni ka adamade lani wati do la saya la fenka. Wati la ba long wati mina ko alala. Ne ka ganga nyere la sayi. Ayaka wati beke mendia ni dia ni ala soso la. Tumano saya wati ni saya selama abe ka kono wati le ka fo kwani la sigili ka kan wati le afawni ambaw fanga bila wati mi ala makobi ka la sigili la asebi wati mina ka buluka ka dabla Allah Ta'ala makobi ka tubila e ka tubi ni kana jon ala al ni ka tubi tieni bolo ane tubila montena ninke ala la nsegina kan ko e kana farifa e kana décourager ala karaye ni fo ko al ni segina e kana décourager da yesegi tuguni ki yere lasegi ki yere kele ki yere forcer e jigi kana tige Allah Ta'ala ka hina kabu ala ka fonseriya kabu to Allah Ta'ala ko isebe koro di al ni il faut il ka tubi ko fe e kana décourager i yere lasegi Allah Ta'ala ma ala ka donduna i ka cidem belebele sallallahu alaihi wasallam ala ka lolunda atume astaghfirullah foli question keme o koro yedi atuma yere lasegi Allah Ta'ala atumayere lasi Allah Ta'ala atumayere lasi Allah Ta'ala muna parce que ale Muhammadu kaseni julumuntote akal lasegili alama otunye ka konyumalo ne ke ala ye fisamatiya mindama ale na ka cidenya ni ama ala ka hidan nata ale Muhammadu ni Allah Ta'ala ko kwate do arjina konate do sallallahu alaihi wasallam donc o benata julumutun ta kande mais jomino akayere jonyamna ala nyakoro kayere kolo ala nyakoro ka klafana ka Allah Ta'ala ka julumu ya fanyini nani eni ubarali kelikaka cher parent en Allah subhanahu wa ta'ala elle est grandement ouverte la porte c'est écrit sur cette porte là babu tauba tubi bunda motate adamaden tate jina tate karamo tate karambali tate commerçant tate tubabu tate farafin tate babu tauba tubi bonda e ala kelempe de tay ibe se ka mogo demene ka amagbere tubi bonda la mais tate de ikana na fo mogo shima ko ala te ya fama au pouvoir tibolo au lonin tibolo ite se yere mogo mademe ko o lagbere ala Ta'ala ka tubi bonda la ye i yɛrɛ fana gbɛrɛ tubi bonda la i kana tubi bonda datugu danfɛn foyi ye tubi bonda tigi a ka fɔnisereya kabu a ko a yɛrɛ ma ko dhurrahma hina banbali mansa do hina dafali mansa do a ka hina kabu ne ni e ye jɔn ye pourquoi fermer la porte aux mécréants
Pourquoi fermer la porte à nos sœurs qui portent les mèches? Pourquoi fermer la porte à nos sœurs qui s'habillent en sexy? Pourquoi fermer la porte à nos frères qui ne sont pas sur le droit chemin? Non! La porte, elle est grandement ouverte. Dis à ta sœur qui n'est pas sur le droit chemin. Dis à ton frère qui a un mauvais comportement. Dis à ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala veille de toi. C'est vrai, tu n'es pas propre. Tu es rempli de péchés. Mais ne sois pas désespéré. Allah subhanahu wa ta'ala t'attend. Viens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Redouble, alhamdoulilah, l'effort. Car la miséricorde de Dieu, elle est immense. Allah peut pardonner à toutes ses créatures. A te foyi bo ala ka masaya la. Allah be se yafala ka jɔn bɛɛ ma. Adamadenw ne wa, jinɛw le wa, o te foyi bo ala ka masaya la. N'a diyala ala ye, a be jɔn bɛɛ ta k'a bila arijinɛ kɔnɔ. O te foyi bo Allahu Taala ka masaya la. Allahu Taala ko nin kabako ka bon dɛ. Si Allah il veut là, tout le monde sans exception, il nous prend tous là, il nous met au paradis. Et si Allah il veut là, il peut nous prendre tous là, il peut nous jeter dans l'enfer. A te foyi bo a ka titri la. I ka ala bato bawa, i ka fonisereya bawa, i ka bato bawa ayi. Mais wallahi, Allahu Taala mako be mun na ne ni e fɛ min ka di a ye k'an yɛrɛ di Ala ma an seko dama yira la kalimaniya lakurakuraya ka Ala bato seniya kan surtout tawhidu ka filankafoya k'an cɛ janya ka bɔ bɛɛ la. Allah il veut de toi. Allah il veut te voir au paradis. Ta place est déjà réservée là-bas. Ma place, elle est déjà réservée. Le prophète nous dit ça dans son hadith. Les habitants de l'enfer, avant qu'un habitant de l'enfer se retrouve en enfer, les anges vont lui montrer sa place au paradis. C'est cette place-là que Allah t'avait réservée. Ta maison du paradis, elle était déjà préparée pour toi. Mais tu n'as pas su profiter. Tu t'es privé de ça. Mais pourquoi? Et si tu te prives de ta maison du paradis, elle sera toujours là. L'autre, il a déjà sa maison au paradis. Mais si tu te prives de ta maison, ils vont te montrer ta place. Ils vont te montrer ta maison. Ils vont te montrer tes jardins au paradis. Et c'est ce jardin-là que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait réservé. Cette belle maison que Allah avait construite pour toi. Wallahi, arjino kono do. Mama na be do jahannama kono. Ika arjina niyoro be yara kaila. Ika arjina place be yara kaila. Ika arjina bonne tunyete. Ika arjina nanko le tunyete. Allah Ta'ala ma kote nina. Allah n'a pas besoin de ton paradis. Allah ba yara boaka masayala. Pour dire que si Allah ne te donne pas cette place-là, il va ajouter cette place-là sur la place de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Subhanallah. Ni le cas placé, ni mal là. Et ta place reste comme ça. Ta place là, il faut la mériter. Il faut faire en sorte que cette place-là, ton nom soit gravé et mentionné. C'est pour toi déjà. Mais pour avoir la place là, c'est l'adoration. C'est de t'abstenir. C'est de toujours continuer sur ce que tu fais. Pour que cette place-là que Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservée, tu puisses valider ton ticket pour que, alhamdulillah, tu te sens ou tu te vois parmi les héritiers du paradis. Sinon, ta place, elle est bel et bien là. Ma place, elle est bel et bien là. Tout ce qui concerne, alhamdulillah, ton jardin, nono ko ni li ko ni doloko. Ita bebi ma konona. Ita bebi ma konona. Ben ita. Adamado no ka milliard ben yoro ni be place be. Mais John ne bena do akono. John ne bena ka chetalawe. Mam no slana alanye. No salako to slanyumaka. Olule na ke arjine chetalawe. Ka soro be place tume. Arjine alniye dunia bana. Dan fen kuraw nana. Olu fana bana. Dan fen kuraw nana. Be place be arjine kono. Arjine kono ni makabani mede. Avec comme ni dola argino kono ayi ko titriba do bedi alama alabi sarale dilima yibla mina yoleke alama ala ya falama hakilla jingmi to me ambolo bi odeye ko ankana njigitige anye ankosi alaw ta'ala ma masa alama ko be neni awla anka tubi amako bala
tubi bunda dayele ni me jigitiga ko yeko toy ki yere di ka do fare ka casiri kan ka do fare ka ala ko kan ka do fare ka ala batu kan ka do fara ikaslama barabeka ni ya ye ka fo limanya be majigila ebe teriya ki kan limanya ebe do fare kan limanya kan teriya buluma alama andemena an fotaw an anketawla rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.